Hello, our dedicated listeners on YouTube, our subscribers. We're back, 977 Talkback with episode number 22. आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिल दाई, पुजन दाई एन्ड सुप्रद. लङ हाइटस पछि देख्न पाइयो तपाईहरुलाई हैन. It's good to have you guys back. It's good to have you guys back. I guess we can jump right into it. How are you guys feeling? 2-1 against Fulham. Let's start with Suprad first. Not a good game, Dai, and of course, our last minute goal and a khusita no, as you said. Tara Dai still I still see the positives. We're progressing, Dai. We're progressing. It's not bad as you think, and we're doing good. Garnacho, Amro, star boy in the making. Hopefully, does not beat up his wife, and Dai. Yeah, he had a really good impact off the bench. Puzandai, your thoughts, please. Yeah, good. मलाई त खुसी लागिरहेछ है. अब यस्तो हो क्या, हिजो गेम चाहिँ पुरा बिन हुन्छ नि बबाल विन पनि क्या, किनभने द चान्सेस वी मिस्ड हैन. सोच न एरिक्सनको एउटा ब्रुनोको पासमा हैन, अनि त्यसपछि कसले र त्यो सिम्पल एउटा चान्स मिस गरेको Martial. एरिक्सन सबभन्दा सजिलो एरिक्सन हैन. सो इजी चान्सेस लिएर चाहिँ अलिकति क्लिनिकल फिनिसिङ भइदिए भए we could have won it 4-1 क्या त्यो गेम हैन. सो त्यो 4-1 भएको भए फेरि मुड अर्कै हुन्थ्यो क्या. अहिले हुन्छ नि लास्ट गेम बिफोर वर्ल्ड कप हैन, पुरै क्लोजिङ इन अन हाई यताउति भनेर हुन्छ नि. तर फुलामको गेम चाहिँ मैले हेरेको थिइनँ क्या यो सिजन. मैले एउटा पनि गेम हेरेर छु. हिजो फर्स्ट गेम थियो फुलामको मैले हेरेको हैन. मलाई त हुन्छ नि उनीहरू यस्तो फेयरलेस भएर खेलिरहेको थियो क्या. उनीहरूको प्रेसिङमा, उनीहरूको एग्रेसनमा हुन्छ नि, त्यो पालिना यार कस्तो बल खेलिरहेको थियो है त्यो पालिना हैन, त्यसले बल खेलिरहेको थियो. सो सिटीसँग पनि उनीहरूको चाहिँ 2-1 नै हारेको थियो 95th मिनेट पेनल्टी खाएर हैन. सो त्यो गेम टाइट हुनुमा चाहिँ हाम्रै मिस्टेक हो क्या, किनभने त्यो चान्सेसहरू जुन क्रिएट गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ फिनिस गर्न नसकेर हैन. सो लास्ट मिनेटमा चाहिँ भतिज हैन हाम्रो गार्ना छ भतिजले हुन्छ नि जस्ट मजै आयो. मलाई त आम अपबिट, मलाई त्यस्तो लागेको छैन. कुड हेभ बिन ह्युज मार्जिनको विन हैन, तर गेम टाइट भयो. किन भन्दाखेरि इट्स बिकज अफ हस के, त्यही भएर. सो आम ह्याप्पी. तर यसले एउटा चाहिँ के चाहिँ हामीलाई सिग्नल दिन्छ भने वी निड अ क्वालिटी स्ट्राइकर भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ फिल गराउँछ क्या. We'll come back to that. I know. We'll obviously come back to that. We have to. Sunil Rai, what did you make of the game? Did you enjoy the performance, or was it just anyhow game jiteko matrai ho? I know it was a good win, a good performance, especially with the resources Ten Hag had. He depleted squad थियो. As said, we do not have Martial ko yo probably he was coming back from an injury हैन. फिटनेस लेभल उसको त्यस्तै छ नि त, अलि इश्यूज भएको थियो. अनि सान्चो छैन. I'm not sure if Anthony started yesterday. No. I didn't see Anthony. No. Anthony त knock on it. He's out for knock. He's still out ni त्यही त. So no that I think Garnacho like ल्यायो, इलाङ्गालाई स्टार्ट गर्यो. So it was a त्यो रिसोर्स, त्यो टिम लिएर, त्यो स्क्वाड लिएर, it was a good performance, I would say. Yeah. Squad Varane is also out, हैन. Varane out छ, उ Delo थिएन. So it was still a good performance. I would take this win. अनि the way they they went on with the match. Last summer try गर्यो. मैले त उस्तै पर्दा के अरे फुलमले कतै जित्छ कि जस्तो लागिसकेको थियो कि हैन, but we won that. I would take that. Yeah, I didn't blame you there. Yeah. No, like to be honest, if this game was played last season, हामीले त्यो गेम कि point drop गर्ने गेम हो के
There's no chance we're going to win that game last year. I think मलाई चाहिँ I liked the fact that त्यो अब राइटमा त हाम्रो we were going to get pressure त्यो त obviously नै थियो अनि you could see त्यो Fulhamले टार्गेट नै गरेको थियो हैन हाम्रो right hand side because left footed right back that's never a good idea. तर we have no depth so खेलाउनै पर्यो थियो Ten Hagले हैन but we came away with 3 points. I guess at the end of the day that's what is most important अहिले यस्तो top 4 को battle यस्तो tight भइराको बेलामा हैन. Yeah, I think defensively too we were okay. Not the best but I never really felt Fulhamले एक भन्दा बढी चाहिँ हान्छ भनेर मलाई त्यस्तो चाहिँ लागेको थिएन. There were a few saves David De Geaले बनाएको which he did but I don't think there were any sort of त्यस्तो dangerous situations चाहिँ मलाई खासै लागेन. तर as a whole performance I'm not really that sold still. There has to as be a whole, as in the 90 minutes or the season? 90 minutes. Season. 90 minutes. Okay. 90 minutes. Fulham सँगको अब season को review त we will do it later on हैन. Not on this episode but we will do it down the line. We will talk more about that. तर Fulham सँगकोमा चाहिँ yeah bro like I don't know मलाई त्यो comfortable नै लाग्दैन कि कहिले पनि के प्लेयर्सहरु देखेर के like you guys know I sound like a broken record all the time हैन तर मलाई यो प्लेयर्सहरु trustworthy नै लाग्दैन. I never feel comfortable with these players on the pitch. जे जति comfortable situation भए पनि यिनीहरुले आफै मिस्टेकले गर्दाखेरि आफै केही हुन्छ नि त्यो lackluster ले गर्दाखेरि अलिकति ओभर कन्फिडेन्सले गर्दाखेरि त्यो गाह्रो बनाउँछ के. But it's good to have a win, I know, before the World Cup break. It's better to go with a win rather than a loss or a draw, I know. Given the fact that our Newcastle, they seem one defeat in their how many games have they played? One 17. Defeat in last 17 15 games, I know. One defeat in 15 games. Newcastle form macha, Arsenal top of the league. Man City are always going to be there, even though they lost against Brentford, I know. Tottenham, great victory against Leeds. So, you know, we had to win the game and I'm happy that we did. Performance, there is a lot to be desired, but it's better to win than lose, I guess, हैन. Performance त Fulham have been good this season, right? तिमीले भने जस्तै आफ्नै मिस्टेकले आफ्नै ओभर कन्फिडेन्सले हो कि हो इनएबिलिटीले नै हो भन्छु म त ओभर कन्फिडेन्स भन्दा पनि हैन. हिजो गोल खाएको पनि हेर न त्यो निडलेस हुन्छ नि कन्ट्रोल फ्रम ब्रुनो हैन जुन चाहिँ त्यो यस्तो गाह्रो कन्ट्रोल गरेर मोमेन्टमले चाहिँ बल कटरको आफै हैन अनि त्यही बल चाहिँ उनीहरुले ल्याएर गोल खाए नि इट वाज टोटली अननेसेसरी कुड हैव बीन अभोइडेड के इजिली के होइन. अनि गेममा पनि बीचमा हेर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो फुल्यामले यस्तो सस्टेन्ड पोजिसन राखिरहेको थियो नि बलको आई वाज सो अमेज्ड क्या हुन्छ नि फुल्याम खेलिरहेछ कि म्यान्चेस्टर सिटीले चाहिँ पोजिसन राखिरहेको जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो क्या बीचमा हुन्छ नि मजाले पोजिसन राखिरहेछ अब बल घुमाइरहेछ हुन्छ नि रोटेट गरिरहेछ अनि हाम्रो प्लेयर्स चाहिँ दे क्यान्ट विन द बल ब्याक क्या अनि त्यसपछि बल्ल बल ब्याक पोजिसन विन गर्छ त्यसै फेरि 2-3 पास अनि बुम इट्स गन के हुन्छ नि पोजिसन राख्ने अलिकति बल घुमाउने रोटेट गर्ने त अझै देखेको छैन नि त. सो त्यो एरियामा चाहिँ म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट चाहिरहेछ क्या. हामीले चाहिँ पोजिसन चाहिँ मजाले कम्फोर्टेबली राख्नु पर्यो क्या. अब एकछिन पोजिसन राख्दा पनि त्यो कम्फोर्टेबल नै हुँदैन क्या. प्लेयरहरू हुन्छ नि कुन बेला यिनीहरूले फुत्काउँछ मिस्टेक गर्छ जस्तो फिल हुन्छ क्या हामी हेर्ने मान्छेलाई क्या हुन्छ नि हो नि त्यो कामनेस हुन्छ नि त्यो कम्पोजर त्यो चाहिँ छैन. त्यो त्यसमा चाहिँ दे निड अ लट अफ वर्क क्या. You could see त्यो Fulhamको you know the first half मलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ झलक चाहिँ हैन लाइक ओले गुनर सोल्सरले फुटबल जुन चाहिँ खेलाउँथे नि हामीलाई I had that के अलिकति throwback because we were going over the top in the first half. It worked in the first half. I don't get me wrong, किनभने Fulham they were pressing very high. It worked in the first half अनि there were a few situations जुन मार्शियलले जुन चाहिँ पाएको he was on side हैन better touch उले ball control गरे भए 1-on-1 थियो. Once or twice Rashford got in एक दुईचोटी Bruno गयो हैन. But for me त्यो सेकेन्ड हाफमा पनि त्यही ट्राई गरिरहेको थिएँ के
And just like sometimes the squad right now, they're still not able to break down teams that will play a low block. I don't know what you guys feel about that. Suprat, Sunil Dai, na? Is our team still good enough, or is it going through a stage where we can beat high pressing teams, or we have to work towards beating low block teams, or what's going on? Good enough in terms of what? Good enough for what? Top 4 definitely. I say definitely top 4. I think we should be hitting top 4. On a low blocks ko yo problem I don't know किन हुन्छ पनि म बुझिराखेको छैन हैन because त्यस्तो हाम्रो टिममा क्रिएटिभ प्लेयर्स त छ नै हैन बट अनि एउटा चाहिँ के देखाएको छु भने मैले लास्ट सिजन भन्दा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ के देखाएको छु भने प्रेसर्ड हुँदाखेरि गेममा मल्टिपल टाइम्स चाहिँ क्विक पासेसले त्यो प्रेसरबाट निस्केको पनि छ के हुन्छ नि लाइक त्यो जुन हामीले वेयर युज्ड टु सीइङ आईएक्स डु दैट हैन त्यो क्विक खेलाएर त्यस्तो गर्ने आई हेभ सीन दैट यो पाली चाहिँ एटलिस्ट द्याट्स अ बिट अफ पोजिटिभ द्याट हेभ सीन अनि लो ब्लकसँग चाहिँ त्यही हो अब रोनाल्डो खेलिरह हुन्छ वेयर नट पुटिङ क्रसेस इन रोनाल्डो नहुँदा क्रस झ्याप आउन थाल्छ हैन अब के भइरहेको थियो के सोचेको थाहा छैन अब हिजो एक्चुअली फुलहम त्यस्तो नट अ ब्याड टिम पनि हैन हिजो अब फुलहमले क्रसेस काटेको हेर्नु दाइ मिट्रोपिच भएको भए गाह्रै हुन्थ्यो हिजो थ्याङ्क गड ही वाज नट देयर हैन इभन परेरा वाज पुटिङ इन गुड क्रसेस के अब हुँदा त्यही हो सुनिल भाइ प्रिसिजन पिर्लो बेबी No. He's actually playing well for Fulham. That's his level. That's his level. Like he's not good enough for United, but he's good enough to play for a team that mid-table tira, relegation battle tira. Relegation battle, man. Yeah, like Jesse Lingard, Andres Pereira, all of these people. Like Unzani, we've had these players like Unzani. Hamro club ma bosera like standards drop गर्ने प्लेयरहरु यस्तै तोरीहरुले त हो नि not good enough to play for United and एक गेम राम्रो खेल्दियो अनि त्यसपछि the whole entire fan base is like oh wow he's back भन्दियो हैन अनि त्यसपछि केही नभएको स्किलमा ईगो इन्फ्लेट भएपछि के हुन्छ के that's what you get हैन anyways Sunil bhai what did you make of it is Ten Hag implementing his style can you see like a alikati implementation of what his ideas are about football about playing out from the back breaking the low block can you see that both dekhu I'm seeing that he's only some 3 to 4 players away from his ideal team ke ani ulle I think Ten Hag needs some reinforcements हैन अनि अघि तिमीले भने जस्तै स्क्वाड डेप्थ पनि छैन अब स्क्वाड डेप्थ भन्दा पनि he doesn't have the right players के अहिले straight away हेर्दाखेरि he doesn't have a proper striker Martial लाई compete गर्ने हुनु पर्यो or Martial should be starting and playing each and every game त्यो छैन त्यो हुँदैन पनि हैन every striker won't be able to make on every match day हैन गाह्रै हुन्छ प्लस अब एन्टनी थिएन उसको सब्स्टिट्युट इलाङ्गा छ is the go-to person for us अहिले we do not have a right back खास हैन देखिहाल्यो मलासियालाई we are playing him from left back लाई right back मा खेलायो so he does not trust Aaron Van Bissaka we don't have any other players there अनि मिड मा पनि अब फ्रेड र मैक्टोमिनी छ नि त उसलाई दिएको अब he does not have alternatives के or even Van Dijk हैन अब I don't know उसको पहिलाको त उसको चेला नै हो he did grow under him तर अहिले उसको performances त्यो लेभलमा सधैँ छैन अब probably he is not seeing his old fellow हैन उसको जुन उसको अन्डरमा खेलेको भ्यान डे बिक र अहिलेको भ्यान डे बिकमा एकदम वास्ट डिफरेन्सेस आइसकेको छ अब वाट एभर द रिजन इज तर मिडमा पनि he still needs reinforcements अनि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ जस्तै the kind of player that he wanted was Frankie de Jong अनि he still needs him त्यो मोल्डको प्लेयर चाहिँ उसलाई चाहिन्छ त्यसपछि बल्ल आई थिंक he would be able to implement his style जुन उसले खोजेको छ युनाइटेडमा यो काइन्ड अफ फुटबल मैले खेलाउँछु भनेर जुन ल्याएको छ नि and I feel if he's able to bring at least these 3 positions the striker a proper striker right back र midfield मा de Jong जस्तो प्लेयर आयो भने his
style of football would look even more attractive than what he was playing at Ajax. Okay? Yeah, that's an interesting take. Yeah, so you think like with a few additions, like 4 or 5, maybe 4 or 5 players, Ten Hag can implement his ideas much better. Yeah, squad depth is one thing. Squad depth को लागि चाहिँ ठिक छ, तर as I said, we need a striker, hands down. त्यो चाहिएको छ, right back and a midfielder, and we should be उसलाई उसले खोजेको कुरा चाहिँ हुन्छ. अहिले नै उसको स्क्वाडमा त्यो प्लेयर्सहरु पुगेको छैन के. So with this squad is doing good. Okay, I would say Ten Hag is doing a wonderful job actually. If I have to rate him, Ten Hag he's going to get 8 out of 10. Okay, for me, Ten Hag. Really? He's doing a wonderful job. Yes, he's doing a wonderful job. Players are no pyro. Just like some once he gets the players. So Pujan used to ask me, like, why 3 seasons? 3 seasons and 3 windows. Okay, and you know why? Because you see, United would not go with more than 4 players a season, or a transfer. And you're a transfer with 4 players year very close, man. So in order to build his team, he'll at least need 11, 12 players. Go at least 3 windows. Okay, so but there are good players. About 2 windows should be good enough for Ten Hag. Yeah, I hope so. It's a game, like if you think about like we've played 14 games, United's played 14 games. In 14 games, all I can think about is the new signings have been great. Martinez's first 2 games were pretty terrible, but he stepped up. Call a spade as a spade. First 2 games bro he was not able to cope with the intensity. He's the most, probably the one player that you can trust the most in that team is Martinez. Right. So for me, besides Erik ten Hag's signings, I don't think any of the other players have really stepped up. I think David De Gea and Diego Dalot step up but I don't think anybody has stepped up. They and I don't think they have a next step in their repertoire, to be honest. Isto form हामीले ओलेको अन्डरमा पनि देखायो हैन, Marcus Rashford को, Luke Shaw को, सबैजनाको, Martial को, but they were not able to take that next step that's required to actually go and win trophies and titles. But yeah, let's see. Only Supradले भनेको थियो नि अघि, only time will tell, हैन. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि we keep on saying 3 transfer windows, हैन. Before we get into that, I want to ask you a question. Early January, we're not going to get any sort of big name signings. That's impossible. Clubs are the one position that Ten Hag has definitely said he needs reinforcements is right back. So, on last Fulham, bro, left back, right back. So, we can all agree that Wan-Bissaka's time is done. Yeah. Wan-Bissaka is done at United. So who is the other alternative? Can you think of anybody who you would want at United as a right back? Frimpong day. Frimpong. To be honest, I've not seen him play. मलाई त थाहा पनि छैन how he is. तर अब Ten Hagको अहिलेसम्मको signings, they've all been successful. So his talent ID is probably good, we can say. So Dad was also maybe who else is there? Brighton त्यतिकै बेन्चमा बसिरहेछ, उसलाई ल्या भइहाल्ने स्क्वाड प्लेयर बनाउनु छ भने के रे लाम्ते. No bro, no, that's the problem. That's the problem. We always bring in players that are squad players. We need people who are first teamers to bring challenge to the first teamers. हामीले बेन्चबाट खेल्ने प्लेयरलाई हैन बेन्चमा लिएर आउनलाई लाग्ने हैन के. We need first teamers to come in. अनि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ फर्स्ट टिम छ नि त्यसलाई कि बेटर गराउने हो कि prove them that you are better than the new signing के. त्यो कम्पिटिसन हुनु पर्यो के. अनि त्यही भएर त लुक्स र टाइरल म्यालेसियाले गर्दाखेरि लुक्सको गेम अलिकति इम्प्रुभ भएको जस्तो देखिरहेछ नि हैन. किनभने Lamptey is a good player. I think Lamptey is a good player. ब्राइटनमा चान्स पासिन ब्राइटनमा खेल्न पाइरा छैन दाइ. अब are you really that good if you can't play for Brighton though? But ब्राइटनमा चाहिँ राम्रै यो गरिरहेको थियो जस्तो लाग्छ. Whenever he played, he was doing good. मलाई त हाम्रो स्काउटिङ पुरै टिमै चाहिँ रिभ्याम्प गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ.
साँच्चै I would agree on that. Yeah. सोच न युनाइटेडले चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ नि अपकमिङ ट्यालेन्ट हुन्छ नि वर्ल्ड बिटर साइन गरेको कहिले हो लास्ट टाइम वेन छैन Cristiano Ronaldo. अनि He is the one. Him and Wayne Rooney, those two players, bro. That's like almost 20 years ago. अनि वेन रुनी पनि इङ्ल्यान्डमै भएर होला के अब इफ ही वाज इन स्पेन अर इटली अर समवेयर एल्स कहाँ हुन्थ्यो वेन रुनी यु डोन्ट नो के होइन अनि एउटा साइनिङ हाम्रो हातबाट फुत्के जस्तो लाग्छ मलाई लास्ट टाइम अराउन्ड होइन ट्रिपियर के Trippier. Yeah, he was a good. कुड हेभ गट हिम अन एन्ड बार्गेन जस्तो लाग्छ कि अनि फेरि ट्रिपियर ही वुड बी ओपन टु जोइनिङ अस भने के होइन अहिले पनि अब आउँदैन ग्यारेन्टी आउँदैन होइन बिकज अब होइन न्युकासल यस्तो बल गरिरहेको छ उनीहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ सिम्स मोर प्रमिसिङ होइन सो इट्स हाइली अनलाइकली द्याट ही विल जोइन म्यान युनाइटेड अहिले होइन तर मलाई त के राइट लाग्छ ब्याक त यार आई भने क्यान थिङ्क चाहिँ अब त्यो कोरे त्यो डेस्ट कि के भन्ने चाहिँ लिङ्क भइरहेछ होइन Oh man, no. He's so bad. Aren't you guys? I don't know. Aren't you guys talking about this January transfer window? अहिले कि January summer मा मा? भने? January. January. We need a right back January ma to, like, and we know Glazers are not going to sign 2 players in a January, bro. Summer ma 2 player sign गर्ने यति गाह्रो हुन्छ 3 महिना टाइम हुँदाखेरि 1 महिनामा साइन गर्छ होला 2टा एउटा हो हामी चित्त बुझाउने हैन तर दुईटा पोजिसन त चाहिन्छ यार इफ वी आर टु कम्पिट फर एनिथिङ हैन वी निड 2 साइनिङ्स एउटा राइट ब्याक एउटा स्ट्राइकर त चाहिन्छ बिकज रोनाल्डोस टाइम इज डन हैन वी अल नो अब हिजोको त्यो ताताको छ नि हैन इज डन अब वर्ल्ड कप पछि आउँछ यु लिभ अ सक्यो है एन्ड अफ हैन अब उले नछोडे पनि एरिक टेन हागले उलाई चाहिँ खेलाउँछ जस्तो लाग्दैन क्या yeah there's no chance he's going to play हैन इदर ही लिभ्स अस अर ऊ बेन्चमा पनि बस्दैन क्या यतिकै ही विल बी फेस्ड आउट हैन यतिकै सो अब मार्शल he will play 2 games and he will go off for 10 more हैन 10 गेमको लागि घाइते हुन्छ त्यो नो डिनाइङ दैट हैन त्यसमा सो खोइ त स्ट्राइकर त चाहियो नि त हैन जनवरीमा त जस्ट फर नाउ चाहिँ आई थिंक जनवरीमा चाहिँ त्यो एउटा पुरै स्क्वाडै इम्प्रुभ गर्ने प्लेयर भन्दा पनि डेप्थ इम्प्रुभ गर्नलाई मात्र साइन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन बिकज त्यस्तो अब कोही बिग नेम साइन गर्ने कुरा पनि आउँदैन हैन अनि अब आई वुड एक्चुअली बी ओपन टु ल्याम्प्टी हुन्छ नि जस्ट फर द टाइम बिइङ किनकि अहिलेलाई नै आई डोन्ट थिंक वी क्यान गेट एनीवन बेटर देन ल्याम्प्टी अर फ्रिम्पोङ चाहिँ मलाई मनपर्ने भनेको एकदम डाइरेक्ट छ हैन जस्तो डालो इज नट अब सिन्स वी हेभ एन्टोनी अब सधैँ कटेन गर्ने हो हैन अनि डालो कहिले ओभरल्यापमा गएको देख्दिनँ म सधैँ त्यही हुन्छ ऊ हैन फ्रिम्पोङ चाहिँ एकदम डाइरेक्ट छ एकदम पेसी एकदम डाइरेक्ट अग्रेसिभ प्लेयर छ सो ठ्याक्कै डालोको चाहिँ गुड अल्टरनेटिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि स्ट्राइकर पनि अफकोर्स वी निड वान तर अब राम्रो त खतरा त कोही पाउला जस्तो लाग्दैन मलाई सो मेक शिफ्ट स्ट्राइकर एउटा कोही आउला कि एउटा डम्फ्राइज भन्ने वाज एसोसिएटेड के लिंक्ड विथ युनाइटेड नि है नेभेला Denzel Dumfries Dumfries अहिले आई थिंक इज प्लेइङ इन इटाली है के कता छ Inter Milan इन्टरमा छ So do you think you'll be able to bring him early? I would love to have him. I would love to have Denzel Dumfries. He's a good defender too. किनभने आजकल लाइक हुन्छ नि राइट ब्याकले अफेन्सिभ काम पनि गर्नुपर्छ बट फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एज अ राइट ब्याक यु हेभ टु डिफेन्ड यु निड टु बी अ गुड डिफेन्डर फर्स्ट सो मलाई चाहिँ डेन्जल डम्फ्रिज वुड बी माई चोइस फर स्योर होइन तर टु ब्रिङ ब्याक टु सुप्राज पोइन्ट है मलाई चाहिँ आई फिल लाइक आइम स्टप ग्याप चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्छ यार मलाई विभ डन द्याट मलाई त्यही लाग्छ इगालोसँग पनि त्यही गरेको हामीले एक्ज्याक्टली And instead of that being stopgap, we try to extend his contract for him to be another year for United. That's not how it goes. If you cannot sign a player in January, do not do it. Don't sign. But summer ko lagi chai,
make sure you have a player in your mind, who the manager wants, not who the club wants, who the manager wants, अनि त्यो प्लेयर चाहिँ एनी हाउ लिएर आउनुपर्छ क्या त्यो स्टप ग्याप चाहिँ नगर के बरु इफ के भन्छ कोही स्ट्राइकरै भएन भने होइन गएर त्यो लोनबाट एर्नाटोभिच हुन्छ नि न्युजमा आएको थियो नि त्यस्तो चाहिँ नगरोस् के प्लिज किनभने वी नो दिज ओनर्स होइन द्याट प्लेयर कम्स इन होइन त्यो प्लेयरले त्यो जोसमा त्यो हुन्छ नि युनाइटेडबाट खेलेको जोसमा होइन दे विल डु सम गेम्स दे विल स्कोर अ कपल गोल्स हियर एन्ड देयर होइन अनि ग्लेजर्सले के हुन्छ ओ सेट हामीले त नयाँ प्लेयर पाएछ भनेर त्यसलाई नै कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गरिदिन्छ अनि देन अनदर 2 years विल बी स्टक विथ द्याट प्लेयर के सो स्टप ग्याप चाहिँ नगर ब्रो टाइरिक ल्याम्टी पनि नो हि इज अ स्टप ग्याप टु होइन अहिले टाइम बिङ भनिदिन्छ होइन ब्रो वी नो आवर ओनर्स हाउ दे आर त्यो टाइम बिङ होइन द्याट विल एक्सटेन्ड टु 3 years के अनि विल बी स्टक ह्याभिङ अ प्लेयर हु इज नट गुड इनफ टु स्टार्ट फर ब्राइटन प्ले फर युनाइटेड के अनि कहिले इम्प्रुभ हुने साइकल रिपिट हुन्छ के एक्ज्याक्टली एन्ड इट गोज अन अनि 3 वर्षमा अर्को म्यानेजर आउँछ अनि देन वी विल टक अबाउट द प्लेयर्स द्याट ही बट होइन अनि त्यसपछि ओहो दे आर नट गुड इनफ होइन अब को गर्ने त जनवरीमा अर्को स्टप ग्याप को छ त त्यही हुन्छ क्या सो आई जस्ट होप हुन्छ नि लाइक we've known the recruitment of United has always been bad होइन इभन सिन्स फर्गसन हुँदाखेरि पनि हाम्रो रिक्रुटमेन्ट राम्रो भएन कि इन द ल्याटर इयर्स अफ फर्गसन्स एन्ड होइन त्यति बेला हाम्रो साइनिङहरू हेर न बेबे रे ओभरटान रे माइकल ओवेन रे होइन त्यस्तो प्लेयरहरू आई क्यान थिङ्क अफ 2 players होइन ल्याटर इयर्समा हु मेड एन इम्प्याक्ट फर युनाइटेड डेभिड डेगा 3 players डेभिड डेगा भ्यान पर्सी र अनि भ्यालेन्सिया दोज 3 के द्याट्स इट त्यसपछि त कोही पनि छैन के टु बी अनेस्ट होइन सो इट्स बिन गोइङ अन फर द पास्ट 10-12 years होइन सो आई होप इट चेन्जेस हाउएभर I do want to get into other topics as well. And a quick rundown. Talking about January transfer, there was one player whom we bought in January, Bruno Fernandes. He joke match he completed his 100 matches. That's true. That's true. Let us usko rating diyo na ta in his 100 matches as a signing. Yeah. As a signing as well as his performances for us. 7 out of 10 for sure. Okay. So, Brad? 7 out of 10 as a signing for sure. 7.5. Pujan? I would give him 8 out of 10. Nice. 8 out of 10 the take 2 I will. I'll give him 8. I mean, this season and last season ko second half ma sai usko performances I think as a summer timi hera na he has been the most important squad member ke no doubt about that. Yeah, assists and everything. To forget about the mistakes he makes while trying those Hollywood passes ke हुन्छ नि हैन 90 minutes consistent छैन okay I get it हैन तर ब्रुनो नहुँदा हाम्रो टिम के हुन्छ हेर त last week we saw it last week ni so his work ethic I think it helps the other players too किनभने he works that extra hard all the time अनि अरु प्लेयरहरुलाई नि सजिलो हुन्छ तर I don't think I would give him like that high किनभने उले ट्रफी जिते छैन के मलाई चाहिँ I want to see my club win trophies man मलाई त्यो हुन्छ नि अब like I'm so sick and tired of like talking about the players in a game के हुन्छ नि यो गेममा यस्तो गर्यो यो गेममा उस्तो गर्यो के I want to see them win man त्यो कहिले हुने हो के I'm sick and tired of challenging for the top 4 I'm sick and tired of losing against Brentford I'm sick and tired of losing against fucking Watford I'm barely winning against Fulham getting spanked against Aston Villa I'm sick and tired of that shit के I want our team to play बरु तिमी तोरी फुटबल खेल ट्रफी जित के I want to see us win trophies man it's been 5 years god damn 5 years bro 5 years bro can you imagine Man United going trophyless for 5 years bro Carabao भयो पनि जित के at least एउटा केही ट्रफी त हुन्छ नि एउटा सिल्भरवेयर के चान्स छ योपालि
everybody is out on चान्स the छ यो पालि चान्स हेर यस्तो हो कि फेरि के भएको छ भन्दाखेरि होइन हाम्रो टिमको फर्म होइन टप 6 अपोनेन्टसँग राम्रो छ कि फेरि यो सिजन होइन अनि यो सिजन क्याराबाओमा टप 6 मा होइन 2टा मात्र टिम बाँकी छ क्या 3टा हामी लिभरपुल र के अरे सिटी अनि देयर प्लेइङ इच अदर के होइन सो हामी हारिरहेको हामीले पोइन्ट ड्रप गरिरहेको फेरि होइन मिड टेबल टिमहरू बटम हाफको टिमहरूसँग छ होइन अनि मोस्ट अफ द टिम्स आर जस्ट बटम हाफ र मिड टेबल मात्रै छ क्या क्याराबाओ कपमा पनि के So I hope we win, man. I want us to win. At least एउटा हेर ब्रो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कहाँबाट कहाँ ड्रप भइसक्यो ब्रो हामी होइन पहिला यस्तो क्याराबाओ कप पनि जिते के गर्नेलाई भन्थे ब्रो अहिले वी आर सो डेस्परेट फर द्याट शिट मिकी माउस कप वी आर सो डेस्परेट फर के कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो कि ब्रो त्यही भने मिकी माउस कप हो गन्दै गर्निदैन थियो कि ब्रो होइन जिस्काउँथ्यो कि अरू टिमहरूले जितेर सेलिब्रेट गर्दाखेरि कि यो ट्रफी के And now we're so desperate, like we need that trophy, man. Please, एकचोटि उठाएको हेर्नु नपाऊ. God damn. Anyways, अब सबै कुरा युनाइटेड मात्र नगरौँ होइन. We will come back to the main topic of the podcast for sure, होइन. But I just want to do a quick rundown of the other games. Not all of the games, but some of the games. Let's start with Brentford Man City, man. God damn, Brentford, what is this, bro? के गरेको त्यस्तो ब्रो लाइक दे डिजर्भ दैट विन हैन व्हाट डू यू गाइस थिंक बबल खेले त्यही त नि लाइक या क्रिएटेड चान्सेस गेम Played भरि well, but सुनिल दाइ गो अहेड there's one thing तर मलाई एउटा चिज चाहिँ के लाग्यो भने there was some World Cup players पनि who were playing for City हैन अब अहिले World Cup अगाडि अलिकति कशियस भएर खेले कि जस्तो पनि लाग्यो है मलाई पर्सनली they probably did not give their 100% in yesterday's the other day's match. त्यसै भएर जस्तो लाग्छ मलाई अलिअलि त्यो हो कि त्यही भएर they did not actually pull that match off कि जस्तो लाग्यो Brentford against त्यो भएर आउन सक्छ. Yeah. Do you think that Puzandai? Do you think that could have played a part? होइन थोरै होला होइन तर आई थिंक ब्रेन्टफोर्डले नै राम्रै खेलेर जित्यो हुन्छ नि तर कस्तो हुन्छ भने गेममा होइन वर्ल्ड कपको त्यो ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ थियो होला प्लेयर्सहरुको होइन बट द मोमेन्ट यु गो 1-0 डाउन अगेन्स्ट ब्रेन्टफोर्ड होइन गोज आउट अफ द विन्डो क्या त्यो गेम त जित्नु पर्यो नि त खेलिरहेको गेम त जित्ने भनेर त दिमागमा त आउँछ नि त त्यही त होइन ब्रेन्टफोर्डले चाहिँ नै राम्रो खेले हो भन्छु यार म चाहिँ अरू फ्याक्टर भन्दा पनि Suprat, do you think the World Cup played a little bit helping hand for Brentford? Brentford just deserved it by their own accord. A bit of both, right? Bit of both. उसले के रे I mean City को players obviously अब हल्का कम्प्लेसन पनि भयो होला अब वर्ल्ड कप आउँदैछ अब हिजो हाम्रो गेममा पनि रेसफोर्ड एकचोटि हेडर हान्दाखेरि लड्यो सोल्डर समाएर अब त्यहाँ के नभएको जस्तो भइसकेको थियो होइन अब माइट ह्यापन अब त्यो कसियस त होला नि प्लेयर त अब अनि सो या तर बिग अप्स टु ब्रेन्टफोर्ड दाइ गरेकै हो देखाएकै हो दाइ हामी कस्तो थियो सिटीसँग र ब्रेन्टफोर्ड कस्तो थियो सिटीसँग हेर्नु न I don't think World Cup played a part, to be honest. It's Pep Guardiola, man. Pep Guardiola le testo playerहरुलाई हैन testo कुरा गर्न थाल्यो भने bro, he's going to throw them away. There's no chance he's going to allow those players to have that sort of mentality for sure. So ठीक है it was very very good performance from Brentford. Ivan Toney with 2 goals, I mean I feel like he should have been on the plane to Qatar for England, but Southgate त्यस्तै गर्यो हैन let's move on to about that win हैन had given Arsenal the opportunity to go 5 points ahead and they took it, bro. What about Arsenal? Puzandai, let me start with you. I've been wanting to talk to you about Arsenal for so long. Puzandai, what do you make of them, Dai? You gotta give it to them, yaar. अहिलेसम्म त है अहिलेसम्म you gotta give it to them. दामी नै खेलिरहेछ गेम पनि हैन हुन्छ नि त्यो as I said earlier के आर्सेनलको गेम फेरि जहिले नै राम्रै होइन द one thing they lacked was end product नि हैन अब अहिले चाहिँ मलाई त के लाग्छ भने जिजसको साइनिङ चाहिँ हैन उनीहरुको लागि चाहिँ स्पट अन नै भा जस्तो लाग्छ के
even though Jesus has not been scoring for past few games, होइन तर the way he's हुन्छ नि जेलिङ द टिम अप हुन्छ नि ऊ चाहिँ सबै मुभमा इन्भल्भ हुने र गेम मिलाउने हुन्छ नि सबै उसकै थ्रु भइरहेछ क्या होइन त्यो जिजसको साइनिङ चाहिँ स्पट अन भएको छ आई स्टिल बिलिभ दे आर नट गोइङ टु विन एनिथिङ होइन आई स्टिल बिलिभ इट होइन द लास्ट टिम टु नट विन द लिग being on top of the league before Christmas was Arsenal, okay? Arsenal, five times. The things that only Arsenal can do, होइन? मलाई अहिले पनि आर्सेनलले चाहिँ उ गर्छ जस्तो लाग्दैन, जित्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, होइन? तर अहिलेसम्मको पोइन्टमा चाहिँ रेस्पेक्ट जोसेले भने जस्तै रेस्पेक्ट चाहिँ दिनै पर्छ के दिनै पर्यो यो राम्रो खेलालाई राम्रो खेला त भन्नु पर्यो नि त यार I mean, the fact of the matter is, they have one game in hand over all of the other teams, or the two teams that are there in the top four right now, Newcastle or Tottenham, and they are also 5 points ahead of Man City, who are also on the same games as Arsenal. Okay, so this is technically our Arsenal's title to lose, to be honest. You know, they're already ahead, and it's not like Man City has a game in hand over them. They're on the same games. On duiteko feri game in hand ko each other ho because the game against Arsenal and Man City was the game that was postponed. I know. So that game is going to be so epic. Arsenal or Man City, if they come out of that game, I know, with at least a point. म त ग्यारेन्टी भन्छु ब्रो आर्सेनल इज अ सिरियस टाइटल कन्टेन्डर सिटीले तिनीहरूलाई हरायो भने चाहिँ आई डोन्ट थिंक दे आर होइन तर इफ दे कम आउट अफ द गेम विदाउट अ डिफिट होइन विन पनि होइन ड्र मात्र लिएर आयो भने पनि ब्रो आर्सेनल आर अ सिरियस टाइटल कन्टेन्डर बिकज दिस गेम इज गोइङ टु बी आफ्टर द वर्ल्ड कप एनीवेज राइट तर बवाल भइरहेको रहेछ क्या अस्ति गोर्डियोला कि कसले भनिरहेको थियो क्या म्यान सिटीको यही पोइन्ट अफ द सिजनमा होइन लास्ट सिजन भन्दा बढी पोइन्ट छ अरे क्या लास्ट सिजन उनीहरूले यो पोइन्टमा जति पोइन्ट ल्याएको थियो त्योभन्दा बढी उनीहरू आफै स्कोर गरेको छ सो आर्सेनल 5 पोइन्ट क्या भनेपछि कति राम्रो भइरहेछ सोच न राम्रो त बम्पाले खेलिरहेछ क्या अनि दे आर गेटिङ द रिजल्ट्स पनि क्या नराम्रो खेलिरहेको हुन्छ नि कुनै गेमहरू हुन्छ नि त्यही पनि दे आर गेटिङ द रिजल्ट्स क्या इफ वी hadn't beat them they would be undefeated so far we were the team to beat them Arsenal bro how they ready it's Supra के छ तिम्रो what do you think Arsenal serious title contender or still iffy on that not yet of course not त्यो त मनले मान्दैन के त कहाँ हुन्छ र जस्तो नै हुन्छ के त्यो सोच्न खोजे पनि हुन्छ नि नो भन्ने भइहाल्छ क्या हैन तर पुजन दाइले भने जस्तै हैन ग्याब्रियल जिजसको साइनिङ चाहिँ एकदमै गुड साइनिङ भएको छ हैन अब पिपल आर कम्पेयरिङ त्यो हुन्छ नि नुनेजले चाहिँ यति गोल हानेछ ग्याब्रियल जिजसले यति गोल हानेछ हैन अनि एउटा फ्लप एउटा हिट त्यस्तो कुरा गरिरहेछ हैन तर त्यो इम्प्याक्ट ही हेज अन द गेम दाइ कस्तो नट जस्ट द गोल्स के दाइ बिल्ड अपमा छ ड्रिबल गरेछ पछाडि आएको छ हैन बल आएर हैन सबै गरिदिएको छ क्या अनि एकदम म्यासिभ कन्ट्रिब्युसन प्लेयर मात्रै भयो नि तानिरा हुन्छ के एक्ज्याक्टली सो तर अब यो एकचोटी सट्ट इन्जर्ड भइदियो भने चाहिँ अनि फेरि क्रम्बल तिनीहरूको पनि डेप्थ त छैन नि त हैन आर्सेनलको डेप्थ छैन नि त सुनिल दाइ व्हाट डु यु मेक अफ आर्सेनल आर्सेनल उनीहरूको आफ्नो तिनीहरूकै अहिले रिसेन्ट इयर्समा जुन रेकर्ड थियो जस्तो रेकर्ड थियो त्यो हेरिकन चाहिँ दे आर डुइङ रियली गुड दे आर प्लेइङ वेल दे आर गेटिङ गुड रिजल्ट्स फेरि राम्रो खेल्दा पनि रिजल्ट्स आउँदैन थियो यो वर्ष चाहिँ उनीहरूको यो सिजन दे बिन डुइङ गुड बट अगेन दे आर आर्सेनल once we head towards January we'll start seeing the real colors so I won't be surprised if they start struggling after January. I would not consider them title contenders as yet. But say come February, if they are still on top, then I would take them seriously. If you remember, Rio Ferdinand ko Palma, even 2013-14 summer, Christmas summer, Arsenal match is United on the match. They will climb them up. We'll climb over them. त्यो कन्फिडेन्स अब युनाइटेडको अहिले त त्यो सिनेरियो छैन बट अगेन दे आर आर्सेनल नि
they'll come down the ladder. Okay? So I'm still not taking them seriously, but they are playing good football. They're doing really good. After performances like in recent years, but धेरै improvement भएको छ. They are really doing good. They deserve the respect. They deserve the credit. They are doing good. But I don't think they would be able to win the title as yet. They would have to show. It's only been 14 matches. Come on, they haven't played City as yet. They lost against United. Liverpool, when they were one of the Liverpool ko अहिले जब form out of form भएको बेलामा they have defeated them. है अनि Chelsea को पनि बिजोग भइरहेको बेलामा Chelsea has been losing to every other team. So त्यो बेलामा Arsenal सँग हारेछ. So let these teams come to a certain level, अलिकति लेभलमा आएको बेलामा when they are competing on par with such teams, then I'll consider them as serious contenders. But they might फेरि एउटा चीज के भने जसरी City lost, so instead of Arsenal earning the title, City अरूहरूले यसरी नै म्याचेसहरू हार्यो. If they are throwing away the matches, the vital matches, important matches, भयो पनि you never know, they could just win the trophy. But I still doubt. Let's see. I'll wait until the end of January before I would consider them as serious contenders for the title. All right. That was a good little rundown. There are a lot of other games too, but they're the top two teams I know, so it's only fair that we talk about them. I mean, United fans bhayera pani aba ke गर्ने हैन. One of our more historic rivals, one of our more recent rivals are doing so well, and here we are hoping we were as good as them, but it is what it is. Well, now we're the elephant in the room, bro. You guys know what I'm talking about. The saga of Ronaldo, man. What's going on? What is your opinion on it? I want to start. I mean, whoever wants to take the lead on this, please go ahead. Supra, do you want to? Sunil Dai, Supra, who wants to go? बुढो मान्छेलाई अगाडि लगाऊ यार, please. Okay. The most senior one, let's do it. I'm Ronaldo, I'm a huge fan, but having said that, so there were two things. Ulle आज बिहान उठ्ने बित्तिकै हेरेको के मैले उसको मेसेज के अरे the statement हैन अनि त्यो पनि he goes to Piers Morgan के अरे हैन उसँग इन्टरभ्यु दिएको रहेछ. I think this is an interview which happened during early season के यो सिजनको सुरुमा भएको इन्टरभ्यु हो जस्तो लाग्छ. I don't think this is a recent interview. This मलाई चाहिँ यसमा के लाग्यो भन्दाखेरि there was a Instagram post that he made where he said that he was going to talk about all the things that was going on. This was like during the season, like भर्खर सुरु भएको थियो के अरे, like it's been like maybe 5-7 games हरू भएको थियो के अरे. I'm not sure exactly how much time, but त्यसपछिको इन्टरभ्यु हो जस्तो लाग्यो अनि they were just holding it on, अब editing गर्दै होला, अब choosing the right time to bring it out. Bring it out. अनि and one thing is the word that he used. One is betrayed by Man United. He could have said, I feel betrayed by the board, but he said the club. So the choice of words. Secondly, Rooney lai ulle tya tanasa ane tu chita bujhena. Thirdly, Ten Hag lai pani ulle ल्याछ. He does not respect me, so I don't respect him भनिरहेछ. Eric Ten Hag lai ल्यायो, उले त्यो भन्यो हैन. अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ I've lost all respect for Ronaldo. I don't know के भरे. I do not अहिलेसम्मको जति कुराहरू लिक भएको छ, जति भिडियोजको लिक भएको छ, जति कन्भर्सेसन हामीले हेरिरहेछौँ सुनिरहेछौँ हैन. Once we get the full interview, probably we would get to see the bigger picture. अहिले नै सबै कुराहरू एउटा जजमेन्ट गरिहाल्नु ठीक नहोला, but still I feel यो किसिमको स्टेटमेन्टहरू आउँदाखेरि I find it very भनौँ न यो रोनाल्डोले चाहिँ नगरेको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई पर्सनली. This is really sad के हैन. अब especially for a person like me or a fan like me उसलाई पहिलेदेखि मैले फलो गरेको हैन, उ आउँदा पनि हामीलाई खुसी नै लाग्थ्यो. इभन अहिलेको यति कुराहरू बिग्रिदा जस्तो
ऊ हाम्रो टिममा अहिले फिट हुँदैन भन्ने एभ्रीबडी नोज के, द होल वर्ल्ड नोज के। रोनाल्डोलाई अब फिट हुन गाह्रो छ उसलाई कुनै पनि क्लबमा होइन। इट्स रियली डिफिकल्ट। उसको एज, उसको प्लेइङ स्टाइल, ती सबै चिजलाई हेर्दाखेरि इट्स भेरी डिफिकल्ट कि होइन। त्यस्तो हुँदै पनि आई थिङ्क वी वर गिभिङ हिम रेस्पेक्ट। उसलाई राम्रै तरिकाले नै उसलाई बिदा गर्ने भन्ने कुरा थियो। एन्ड आज यो कुरा आउँदाखेरि त इट्स रियली अ भेरी स्याड एक्सपिरियन्स फर अस। नट अ गुड फिलिङ। मेरो लागि त सर्टनली इट्स नट अ गुड फिलिङ। कस्तो कस्तो लाग्यो, के गराएको जस्तो लाग्ने। अनि अस्ति पनि केही कुराहरू त देखिया थिएँ अस्ति when he left in the 89th minute होइन, त्यो गर्दा के गरायो जस्तो लाग्थ्यो। द्याट इज when you know I think even some of the fans like us, कतिपय एकदम भनौँ न डाई हार्ड फ्यान्सहरूले पनि के गरायो भने जस्तो भएको थियो कि हामीलाई। it was really, that is when we actually started feeling not good about Ronaldo कि होइन। एकदम प्रोफेसनल नै भएन भन्ने जस्तो भएको थियो। आजको उसको स्टेटमेन्टहरू सुन्दा त इट साउन्ड सो अनप्रोफेसनल कि। This is not Ronaldo. Certainly not. Yeah. Puzandai, what do you make of it? The thing is, like, your interview, he's talked about betrayal and stuff, I know. But there are also some things that is pointed out about the club itself, and a lot of things that happen in preseason. I know, but you one side of the story for the longest time from the media, I know, from the journalists that actually get their news from the people that work for United, I know. So all the biasness the news. So do you think this was a good interview for Ronaldo to have done? Or should he not have done it? Or maybe he should have said things a little bit differently? What do you make of it, Puzandai? I don't know, यार मलाई के भन्ने क्या होइन। म त साँच्ची मलाई त I was totally shocked क्या। मैले त्यो हुन्छ नि बिहान यसरी यसो ट्विटर हेर्छु त पुरा चाहिँ आगो मचिरहेछ, पुरा सोप ओपरा जस्तो धोका दियो अरे, के भयो अरे, यो भयो अरे, छक्क पऱ्यो। तर आई पर्सनली फिल यो रोनाल्डोले यो इन्टरभ्यू चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। गरेको भए पनि होइन, उसलाई चाहिँ जे जे कुरामा चित्त बुझेको छैन। जस्तै द थिङ्स ही टोल्ड अबाउट द जिम, द फेसिलिटिज एट क्यारिङटन होइन। अनि त्यसपछि हुन्छ नि जे के भन्छ रिक्रुटमेन्टको इस्युज होइन, कसरी चाहिँ क्लब रन भएकोमा इस्युहरू छ, त्यस्तो कुरा मात्रै पोइन्ट गर्नुपर्छ। वा त पोइन्ट अफ हुन्छ नि अरू कुरा क्या। मलाई बिट्रेल भयो अरे, मैले चाहिँ म्यानेजरलाई रेस्पेक्ट गर्दिनँ अरे, वेन रोनी भन्दा राम्रो छु रे होइन। वी डोन्ट केयर अबाउट हाउ ही लुक्स होइन, वाट हेयर स्टाइल ही हेज, वाट काइन्ड अफ फिजिक ही हेज, वी ओन्ली केयर अबाउट वाट इट डज अन द पिच। राम्रो देखियोस् नदेखियोस् केही छैन क्या। हामीलाई के मतलब यार राम्रो देखियोस् नदेखियोस् होइन, गेम राम्रो भइहाल्यो नि। पिचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ र अफ द पिच चाहिँ प्रोफेसनल भइदोस् भन्ने मात्रै हो होइन। मैले ट्विटरमा दिउँसो हेरिरहेको थिएँ जेमी क्यारेगरको ट्विट क्या होइन, बिट्रेलको कुरा गरिरहेछ रोनाल्डोले एकातिर होइन। अनिखेरि उसले के गरिरहेछ, सिजनको स्टार्टमा चाहिँ अनाउन्स ही वान्टेड टु लिभ होइन, म छोडेर जान्छु भनेर अनाउन्स गरिरहेको थियो। एउटा फ्रेन्डली म्याचमा चल्दियो ब्रो, स्टेडियममै छोडेर चल्दियो। एउटा कुन चाहिँसँग फ्रेन्डली म्याच थियो नि त्यसमा होइन, टटनमसँग द बेस्ट गेम युनाइटेड प्लेड दिस सिजन, टटनमसँग त्यस्तो बवाल गेम भएको बेला रिफ्युज टु बी सब्स्टिट्युटेड एन्ड वेन्ट डाउन द टनल इन द 80 समथिङ मिनट होइन। अनि नाउ दिस हुन्छ नि, मलाई त खै यार के भन्ने यार, रोनाल्डो त बवाल चाहिँ प्रोफेसनल जस्तो लाग्थ्यो है मलाई। तर द वे ही हेज ह्यान्डल्ड इट होइन, यो चाहिँ अब उसको मात्रै डिसिजन हो कि उसको पुरै पिआर टिम इन्भल्भ छ कि उसको म्यानेजर छ कि के छ, आई डोन्ट नो होइन। तर द वे दे हेभ ह्यान्डल्ड दिस सिचुएसन इज टोटली रङ के। ऊ आफैलाई चाहिँ ब्याकफायर हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। किनभने हामी युनाइटेड फ्यान्स हुन्छ नि, जो चाहिँ ट्रु युनाइटेड फ्यान्स हो नि, वी अल नो द्याट नो प्लेयर्स आर बिगर देन द क्लब क्या। राइट, वी नो, हामीलाई थाहा छ क्या त्यो, एन्ड वी स्ट्यान्ड बाई इट क्या होइन। कस्तो कस्तो प्लेयरहरू त गयो यार युनाइटेड छोडेर, युनाइटेड रिमेन नि त होइन, युनाइटेड इज स्टिल देयर नि त। डेभिड बेकहम लेफ्ट यार होइन, रोय किन लेफ्ट
अनि रोनाल्डो लेफ्ट 2009 मा युनाइटेड आर स्टिल हियर नि त इफ ही लिभ्स अगेन वी डोन्ट फकिङ केयर हैन अनि मलाई त अर्को कुरा मलाई मन नपरेको त वेन रुनीलाई बिचमा ल्याएपछि यस्तो नराम्रो लाग्यो क्या मलाई अरू सबै पढ्दाखेरि ठिकै छ बिट्रियल म्यानेजर यो त्यो पढ्दै थिएँ वेन रुनी यार हाम्रो त फेभरेट प्लेयर हो नि त वेन रुनी यार अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई अति झ्याउने लाग्यो क्या लास्टै नै झ्याउ लाग्यो क्या हुन्छ नि वेन रुनी जतिको चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई वर्क एथिक्स भन्ने कि प्रोफेसनलिजम भन्ने कि के भन्ने त्यो फायर हुन्छ नि भित्र क्या हुन्छ नि आगो हुन्छ नि कुनै प्लेयरमा देखाएको छैन क्या मैले हुन्छ नि होइन अब सो इट रियली हर्ट्स के खासमा क्या यस्तो सिचुएसन चाहिँ आउँदाखेरि लास्ट इयर रोनाल्डो आउँदाखेरि हुन्छ नि रोनाल्डो आयो फेरि रियुनियन यहाँ त्यहाँ हुन्छ नि हामी सबैजना एक्साइटेड थियौँ क्या अब अहिले थिङ्स आर नट वर्किङ वेल विथ हिम होइन रोनाल्डोलाई किनभने खेल्न पाइरहेको छैन सबै ऊ खेला बेला पनि गोल हान्न सकिरहेको छैन पर्फर्म राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन देखिरहेछ नि त सबैले होइन युनाइटेड आर एक्चुअली प्लेइङ बेटर विदाउट हिम रादर देन ह्याभिङ हिम अन द फिल्ड के अहिले खासमा होइन सो उसले सोचे जस्तो त भइरहेको छैन नि त अहिले होइन तर उसले त्यो रियलाइज पनि गर्दैन क्या किनभने हि स्टिल थिङ्क्स द्याट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ क्या उसले चाहिँ त्यो रियलाइज गर्छ डाउनफल सुरु हुँदैछ अथवा ऊ नहुँदाखेरि टिमले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छैन यु विल नट एक्सेप्ट क्या त्यति चाहिँ थाहा छ क्या रोनाल्डो सिन्स हि वाज 18 years old होइन वी नो द्याट क्या हामीलाई थाहा छ क्या रोनाल्डोको त्यति चाहिँ तर ह्यान्डल गर्ने तरिका चाहिँ भएन क्या अब सबैलाई चाहिँ डिसेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि हुँदैन र तिमीलाई तिम्रो अफिससँग डिसेटिस्फ्याक्सन छैन र डजन्ट मिन कि तिमी चाहिँ पुरा कोलिगलाई चाहिँ होइन जे पाए भन्ने हिँड्छौ आफ्नो बोसलाई चाहिँ मुख छाड्दै हिँड्छौ भने होइन नि यु डोन्ट डु द्याट क्या होइन त्यो त अब यो तरिका चाहिँ राम्रो भएन क्या उसको आफैलाई चाहिँ नराम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Nicely said, Dai. Nicely said. Yeah. Suprat, I want to hear your opinion because you were one of those people that last season, you never really, you always thought we were better without him in the team. So I want to hear your thoughts on what's transpired since last night, the interview and what he has to say about the club, the manager, the players. He probably never mentioned the players, but yeah, he never did early summer. But the situation that has arose from this, के छ तिम्रो opinion यसमा? Like you said, I've been very vocal about Ronaldo ko drama and all. I never thought it would go this far. It is totally unacceptable that मेरो लागि चाहिँ so many reasons that I could go on and on and on. But a few things say, I mean, he is still a player at Manchester United. He is a player at the club. He's still under contract. He still plays under Ten Hag. Ronaldo भनेको कस्तोसम्म पर्सनालिटी हो दाइ एउटा यस्तो सेलिब्रेसन गर्दाखेरि संसारभरि सबैले गरिरहेछ हैन when a player like that idol to so many people हैन त्यस्तो मान्छे गएर I don't respect the manager भनेर भन्दाखेरि what message does that give क्या हुन्छ नि अनि we used to talk about so many players who throw the manager under the bus हैन अनि र्याग्निकको बेलामा नि हामी त्यस्तै कुरा गर्थ्यौ यस्तो ड्रेसिङ रुम लिक्स भयो यस्ता भयो कुरा गर्थ्यौ प्लेयर्सहरुले कुरा काटिराछ रे यस्तो कुरा गर्थ्यौ अब अहिले आएर रोनाल्डो के भन्छ I hadn't even heard of him भन्छ हैन हैन कोच ल्यायो नि प्लेड अन्डर हिम त्यस्तो बस्यो लास्टमा उसको मन भित्र त मैले त यो को हो यो मैले त यसको नाम पनि सुनेको थिएन होला सोचाइरहेछ हैन सो अब यसो बुझ्दाखेरि त one of the players who threw him under the bus could have been Ronaldo पनि अब right अनि of course why bring in Wayne Rooney and Wayne Rooney ले फेरि त्यस्तो नचाहिने कुरा नि केही गरे हैन के त्यो यो स्कुल्स यो सुनेसहरुले गर्ने जस्तो कुरा नि गरे हैन के he was playing bad नराम्रो खेल्यो हैन स्टेडियम छोडेर निस्केछ गर्न नहुने भनेछ हैन अब आएर I look better than him भनेर चाहिँ That was way too petty, man. त्यो चाहिँ अति पेटी थियो के त्यो चाहिँ एकदम पेटी I won't say it but it's true right
अनि the only good thing it did is of course हैन अब पियर्स मोर्गनले भनिरहेको थियो अब यो ग्लेजर्स वाला पनि आज बेलुका निकाल्छ कि त्यस्तै के कुरा गरिरहेको थियो हैन so he'll probably say something about the Glazers too तर but then we all know Glazers कस्तो भनेर हैन अब of course coming from a big personality like Ronaldo it's another thing अनि तपाईले भने जस्तै hopefully it is the final nail in the coffin for the Glazers and I really hope it is तर a shitty way to deal with it this अब हुन्छ नि जति जजसको जति माया बाँकी थियो पनि हैन अब लाइक उसन दाइ हार्ट ब्रोकन हुनुहुन्छ सुनिल दाइ त्यस्तै हुनुहुन्छ हैन अनि it did us wrong दाइ अब के भन्ने yeah nothing big no one bigger than the best दाइ त्यही त obviously फेरि like Pujan Dai said like Piers Morgan के but I also sort of like understand why he would go with Piers Morgan किनभने all of the other media personalities हैन British media ले हैन no one has been supportive of him के हैन अब be it that they his behavior or whatever हैन तर अरु media personality मा उ गएर त केही गर्न पनि सक्दैन थियो के he was the only person that Ronaldo could trust in order for him to answer his sort of or give his side of the story हैन however saying that I do agree no one is bigger than the club I know no matter how many Ballon d'Ors you've won how many goals you've scored in your career at the end of the day United is always going to be bigger than any manager or any player I know me personally I did enjoy the interview I think this is a very good interview by Ronaldo in a way where it is actually coming from an employee okay? And I'm not talking about him criticizing the manager which I don't agree with at all I know Ronaldo like disrespect gareko chaina the only reason why he was dropped from the squad altogether was because he did not he chose not to come on for ETH I know against Tottenham that is why he was dropped for the game against Europa game one game I know and ever since then he started all of the other games okay? Except for the one where he was ill Aston Villa he was the captain against Aston Villa too actually I know captain थियो Aston Villa सँग अनि Fulham सँग he was ill भन्यो हैन अब was he really ill or he was just trying to save himself for the World Cup हैन that's a different conversation. I do not agree with the fact that he said he does not respect the manager. However, I also understand why that would happen. Okay? You know, there are always situations where players and managers go against each other. Okay? Roy Keane does not respect Sir Alex either. But the only difference is he never showed up while he was under contract for that same manager and spoke against him. Okay? Zlatan Ibrahimovic does not respect Pep Guardiola. But the only difference is he did not show up in an interview while he was playing under Pep Guardiola. Ule Pep Barca छोडेपछि ule interview मा भन्यो I never respected Pep भनेर हैन. So there are a lot of instances where players have not respected the manager that they've played for, but this is the only time I've remembered where a player who's actually playing under that said manager हैन आएर त्यही manager को लागि यस्तो media मा आएर criticize गरिरहेछ हैन, which is the first time I've ever noticed that. मेरो फोकस चाहिँ हैन मैले चाहिँ अलिकति I think maybe I don't know अलिकति bigger picture हेरिरहेको छु कि I'm not looking at the player, I'm not looking at the manager, I'm looking at the fucking ownership of this club. Okay, this is all यो यतिसम्म भएको भनेको हैन weak ownership, stupid fucking ownership, commercially motivated ownership ले गर्दाखेरि हो के. The one of the first reasons why he is here is for fucking the Glazers family to sell his jerseys without a shadow of a doubt. Ole Gunnar Solskjaerको यो म्यानेज यो ओलेको साइनिङ होइन के यो फर्स्ट अफ अल हैन. ही इज हियर ओन्ली बिकज ही वान्टेड टु गो टु म्यान सिटी. फर्गसनले उलाई फोन गरेर यु क्यान्ट गो टु म्यान सिटी. व्हाई द फक इज फर्गसन गेटिङ इन्भल्भ टु? मलाई त्यो पनि अलि अति भइसक्यो के मलाई के. ब्रो ही प्लेड फर यु हैन इन 2009 के. द्याट वाज द लास्ट टाइम ही प्लेड फर यु. इट्स बीन फकिङ 14 years I think if my math is right. Nearly. Since he last played for United, okay? If he wants to go to Man City, he only wants to go there because that's the better project for him, bro. Let him go. I know. Why are you saying, oh, you can go to Man City, bro? I drama I wonder how Sir Alex is feeling about this. I know. Bro, let out into Igalo ni amro striker. I know. Like it just
At the end of the day, man, nothing is going to change in this fucking club without this ownership being fucking booted out, bro. Right? Like, I've been hammering this drum ever since. You have drum hammer, and I'm sick and tired. I'm sick and tired of all of the fans fucking forgetting who the owners are after a couple of wins. होइन एक दुईचोटि हार्नुपर्छ अनि सबैजना ग्लेजर्स आउट भनेर तातिन्छ होइन अनि दुईटा गेम जित्नुपर्छ त्यसपछि एभ्रीबडी फकिङ फर्गेट्स व्हाट द प्रब्लम इज आई फकिङ हेट द्याट शिट मलाई यस्तो नै रिस उठिसक्यो कि त्यो देखेर होइन एन्ड दिस इज जस्ट अ टिपिङ पोइन्ट के दिस इज जस्ट द कम्बिनेसन अफ अल अफ द ब्याड डिसिजन्स द्याट द ओनर्स हेभ मेड इन द लास्ट फकिङ 13-14 years आफ्टर सर एलेक्स रिटायर्ड एन्ड इभन बिफोर द्याट के होइन बट एट द एन्ड अफ द डे Ronaldo should not have criticized the manager the way he did. The interview as a whole, I don't have a problem with it. I enjoyed the fact that he mentioned the lack of investment by the Glazers at in the club. I know club ma kehi paisa kharcha gare chaina tinharule. The jacuzzi, the gym, the people who work as the chef. I know everybody, there has to be sort of like a development in every department, I know. Which is not existent. We all knew that. From coming from an employee, it's good to hear that. And like like I've said, I hope once more of the interview comes out and the entire interview comes out, I hope it's the final nail in the coffin for the Glazers. Him being Tio Kire, Batman, Christian Bale ko second Batman mein euta dialogue sunny, bro. There's a line that says you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. That is exactly what has happened with him. Okay? He was a hero, but he's now a villain. And I hope your interview le garda heri, no matter how much people hate him, our ownership does not get to go away with this fucking with safe hands. Okay? They have to be brought to a point where they have to sell the club. That's where I stand on this interview. Like, I don't want to delve into it too much. I don't appreciate that he talked against Etihad, but I appreciate the interview as the whole, and I appreciate him talking against the Glazers, because fuck the Glazers, bro. And idiots. No player in the world, I think, no player in the world would have had the balls to go out and give an interview like that. And I think on top of that, aru koi player bhako bhayo, nobody would give a shit either. Ultai villain bataउँछ हैन because it's Ronaldo हैन अनि ठीक तपाईले भने ठीक हो दाइ but he could have handled it way better दाइ त्यो पनि अहिले क्लब छोडेपछि भनौस् हैन त्यो सब छ नि अहिले खेलिरहेछ कन्ट्र्याक्टमै छ अब के गर्ने टर्मिनेट गर्दिने कि के गर्ने अब I think यो रिलिज गर्ने पनि यिनीहरूले एकदम ट्याक्टिकली रिलिज गरिरहेछ क्या अब it's the last game of the World Cup हैन He probably isn't even in Manchester के अहिले के He's probably on a plane to Qatar. अनि त्यसपछि वर्ल्ड कप हुन्छ वर्ल्ड कप पछि जनवरी ट्रान्सफर विन्डो स्टार्ट हुन्छ सो my guess is he has already finalized some deal with some kind of clubs हैन I think हैन because अब यस्तो आगो बलिसकेपछि त युनाइटेडले नछोड्ने हुनु हुँदैन इभन 10-15 million pounds for Ronaldo everybody would jump in के हैन मेरो विचारमा I think he has already chosen his next club मेरो विचारमा चाहिँ है I agree त्यही भएर नै यो bombshell आगो जस्तो लाग्छ right before ठिकै छ तर अतुलले भने जस्तै एउटा सिल्भर लाइनिङ चाहिँ अब हुन्छ नि ग्लेजर्स र पोर म्यानेजमेन्ट र डिसिजनको चाहिँ अब यो के भन्छ सनसनीपूर्ण पर्दाफास हुन्छ यो जुन चाहिँ नि सोप ओपरा जस्तो भइरहेछ नि यो कल्मिनेसन हो के यो सब के यो ब्याड डिसिजन्स के यो स्टुपिड ओनर्स हैन यो इनकम्पिटेन्ट बोर्ड मेम्बर्स सबैको यो कल्मिनेसनले गर्दाखेरि योसम्म पुग्यो के सो आई होप द सिल्भर लाइनिङ इज द्याट ग्लेजर्स आर लाइक रिमेम्बर कोका-कोला एन्ड व्हाट ही डिड एउटा एक ह्यान्डको मुभमेन्टले हैन क्यामेराबाट मुभ गर्दाखेरि ब्रो कोका-कोलाको कति शेयर प्राइस घटेको थियो हैन ब्रो इमेजिन हिम सेइङ इट फ्रम हिज माउथ के ग्लेजर्सको बारेमा एनीवेज आई थिंक यु नो वी कैन गो on and on and on and on and on about what happened I do want to end the podcast by doing a little something different हैन हामीले पडकास्टमा डिफरेन्ट अलिकति गरौँ भनेर let me begin by asking you guys the goal of the week and player of the week. Let's begin by goal of the week.
Suprad, what was your goal of the week? Goal of the week दाइ Foden's was nice हैन तर म चाहिँ अब यहाँ एकदम biased भएर I'm going to give that to Garnacho हैन Garnacho. Butties, let's go Butties. Butties हैन the timing of the goal हैन अनि he did I mean त्यो त्यहाँसम्म पुग्न पनि he made a sprint त्यो desire थियो नि त to get तपाईले ओसिमेनको भिडियो पठाएको जस्तै के to get there पनि त at least to try to get there भन्ने हुन्छ नि हैन Rashford भए त्यहाँ अब के गर्थ्यो त त्यो हैन अनि so I'm going to that was ending 1-1 bro Rashford भएको भए थियो that game was 1-1 Puzan dai your goal of the week Darwin Nunes Elliot could cross first time finish. Yeah, I loved it. That was a good finish too 100%. Yeah Sunil dai goal of the week Garnacho ko because of the timing. Because of the timing. अरू धेरै म्याचेसको गोल पनि हेरेन फिल फोडेनको चाहिँ अहिले आई हेभ वेग मेमोरिज इट वाज अ गुड गोल टोनीको पनि राम्रै गोलहरू हानेको थियो इट लुक्ड भेरी एक्साइटिङ थ्रिलिङ थियो त्यो गोल्स वर रियली त्यो मजा आउने खालको नै भएको थियो स्पेशली बिकज इट वाज बिङ स्कोर्ड अगेन्स्ट सिटी होइन बट आई हेभ टु गिभ इट टु गार्नाचो बिकज द टाइमिङ द वे स्कोर्ड होइन अनि त्यो थ्रिलले गर्दा आई गिभ इट टु हिम अतुललाई तपाईको मेरो त Foden bro what a volley that was man more like I'm not gonna come from biasness obviously enjoyed Garnacho's goal 100% but yeah Foden ko goal was that first time volley bro it's a very difficult technique and yeah no chance bro no chance for the goalie very good goal I want to move from goal of the week to player of the week Suprad we'll start with you to be Tony yeah फेरि हैन हैन दाइ बत्तीस नै हो त्यसले बायस न अब सिटीलाई जितेको छ हैन दाइ and Tony scored 2 so of course had to be him has to be him Tony for me should have been man he's bro Gareth Southgate man I like Callum Wilson ko selection but Ivan Toney should have been on the plane too for sure Calvin Phillips is on the team man hey bro Harry Maguire is on the team bro why is he in the team for what खेलेन छैन खेल्दाखेरि राम्रो नि खेले छैन bro if you're taking players on हैन उले जहिले त्यही भन्छ के I'll always take players on their form हैन bro if you're taking players on their form हैन recent form हैन Tomori खै bro हैन bro AC Milan मा यस्तो दामी खेल्दिरहेछ के रे Tammy Abraham Tammy Abraham खै स्टर्लिङ छ फेरि यस्तो तोरी के गफ हाडिने हो के ब्रो ग्यारेज आउगे लास्ट ब्रो एनीवेज ल पुजन दाइ तपाईको प्लेयर अफ द विक बेन्टान्कुर द्याट मेक्स टु अफ अस मेरो नि अहिले हान्ने हुन्छ ब्रो मैले नि बेन्टान्कुरै सोचिरह प्लेयर अफ द विक what a क्या दामी इम्प्याक्ट हान्दिरह ब्रो दामी गेम पनि बवाले भएको थियो ब्रो टटनम ब्रो के हो यार they play shit अनि they win 4-3 यार ब्रो यार के हो भने अनि फेरि लिड्स युनाइटेड फेरि के हो भनेको ब्रो एनी टाइम दे स्कोर हैन जहिले कन्सिड गर्दिने के मार्सेलो बिएल्सा म्यानेजर हो कि जेसी मार्स म्यानेजर हो थाहा नै नहुने भने ब्रो जो भयो नि मतलबै नहुने जस्तो के के सिम्पल कन्सिडर गरेछ कहिले 4-3 जितेछ कहिले 4-3 हारेछ लास्ट वीक फेरि त्यही 4-3 जित्दै हैन यो चाहिँ फेरि 4-3 हार्दिरहेको It was a good game though, good game. So तपाईको बेन्टान्कुर हैन that makes two of us. Sunil दाइ तपाईको player of the week? Ivan Toney. Oh, there is a tie भएछ नि त 2 for 2. तर टोनीले त्यो मिस गरे हेर नि एउटा 3-1 हुँदाखेरि त्यसपछि लास्टमा पनि हेर न लास्टमा क्या 2-1 भएपछि एउटा काउन्टरमा चाहिँ ब्रेन्टफोर्डको 3 जना सिटीको 1 जना मात्र थियो नि त अनि त्यसपछि फेरि टोनीले सिधै ठ्याक्कै एडरसन कटाउँदा अनि अफ द लाइन भएको थियो क्या यस्तो हावा हानेको थियो क्या
Bro, Ivan Toney is he's good enough for United once. I do not agree. No, No. Yeah, he's not good. United He's fan. not good enough for United. Okay, bro, we are so desperate for a striker. होइन हामी जुन पनि स्ट्राइकरलाई युनाइटेडले साइन गर्दै हुन्छ भन्दिरा हो यहाँ त्यो सिचुएसन छ अनि स्ट्राइकर त टप नच हुनुपर्छ, टप क्वालिटी हुनुपर्छ स्ट्राइकर। Have to be. एउटा देख्दा अलिअलि वान बिसाकाको याद आउँछ क्या त्यो तिनीहरूको त्यो अलिकति दौडिने मलाई त होइन आइभन टोनी देखेपछि त होइन अलिकति ब्रिटिस मार्सियल जस्तो नि भाइब्स आउँछ यार कहिले काहीँ यार ब्रो लुक्स लाइक मार्सियल टु के अलिअलि कता कताबाट होइन अनि मलाई अलिक पुगिसक्यो के त्यो भाइब्सहरू के आई वान्ट लाइक अ स्ट्राइकर हु विल स्कोर एभ्री गेम म्यान एभ्री अदर गेम त्यो चाहिँ कस्तो प्लेयर जस्तो लाग्छ भने मलाई होइन टोनी त्यो एउटा थियो नि पुरानो कार्टन पोल भन्ने थियो नि ए टक्क टुक्क गोल पनि हान्दिराख्ने तर कहिले पनि नेभर वाज लाइक अ वर्ल्ड बिटर के टक्क टुक्क गोल चाहिँ हानिरहने गोल चाहिँ हान्ने फेरि आएको बेला Alright guys, I think this is a good time frame. Again, thank you for our listeners. Thank you for subscribing, sharing, commenting, liking, all that good stuff. Keep supporting us, and we will be back next week with another episode. So, peace. Thank you. Bye-bye.